सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाईचे नित्य राजोपचार दर्शनासाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। शुप्रभाये सुधा सिन्धुजायै शिवायै रमायै नमः शारदायै सुसम्पत्प्रदायै च सुरसंस्तुतायै शिवायै रमायै नमः शारदायै हरिप्रीतिदायै हरिद्राङ्कितायै शिवायै रमायै नमः शारदायै जगदालयायै च जलजालयायै शिवायै रमायै नमः शारदायै सुधां शुप्रभायै सुधा सिन्धुजायै सुसम्पत्प्रदायै च सुरसंस्तुतायै हरिप्रीतिदायै हरिद्राङ्कितायै जगदालयायै
पुष्करिण्यै हरिण्यै रमण्यै शिवायै रमायै नमः शारदायै दयायै जयायै विभायै शुभायै शिवायै रमायै नमः शारदायै नमो मङ्गलायै मुकुन्दाङ्गनायै शिवायै रमायै नमः शारदायै मायै क्षमायै सकलोत्तमायै कृपा पुष्करिण्यै हरिण्यै रमण्यै दयायै जयायै विभायै शुभायै नमो मङ्गलायै मुकुन्दाङ्गनायै शिवायै रमायै नमः शारदायै शिवायै रमायै नमः शारदायै पद सानि दप्प मरि सनि दप्प ग नरि नि दप मरि सनि द सनि म ग सनि म ग प म ग द पद स द सनि मरि स पद सनि द प म प द म विधीश प्रियायै महेशानुजायै शिवायै रमायै नमः शारदायै सुवीणाधरायै च वाग्देवतायै शिवायै रमायै नमः शारदायै गुणग्रामदायै च सुगुणार्णवायै शिवायै रमायै नमः शारदायै गुणाकारकालप्रदेशाधिकायै